नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। आयज आमी आसा बिचोलच्या वाळशी ह्या एरियेन। फाटल्यान पळयात पोकलिनां चलतात, शेवालां आमी म्हणटा ती चलता। पावसाच्या दिसांनी खंय तरी सेफ्टी मेजर्स जी मायनिंग कंपनीनी घेवपाक जाय, डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष मारपाक जाय। आनी हे पळोवपा खातीर गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय सुद्दां पळोवपाक जाय। हांगासरल्यान फाटल्यान जे पळयता ते ओपन सगळें आसा, अजून पर्यंत सुद्दां शेवालां थंय चलता। एक्सकेवेशन जाताना सुद्दां दिसता, पळयात तुमी हांगाच्यान शेवालांचो मुवमेंट आहा। आनी काल आमी पळयल्लें थंयसर त्यो व्हडल्यो त्यो गाडयोय चलताल्यो। सो आतां कितें करपाक सोदता? पावसान हे मायनिंग एक्टिविटीज चालू दवरपाक शकता काय कितें? आतां हे सगळें पळोवपा खातीर गोवा आमचे DMG आसा, डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी, हे कितें करतात? आनी सेफ्टी आयज जेन्ना जे मायनिंग एम्प्लॉईज काम करता तेंच्या सेफ्टीचो प्रश्न आहा। फाटल्यान जर पळयत जाल्यार ते ज्या परिस्थितीन काम करता अनसेफ दिसता सगळें। आनी कितलेशेच कडेन आयज लोकांनी पळयलां आसतलें जे मायनिंग म्हणटा, मायनिंग एक्टिविटी म्हणटा ती चलना खंय, आनी फक्त खंय डंप केल्लो आहा ओर तोच व्हरता खंय। पण हांगासर कितें दिसून येता ते तुमी पळयात। वेवस्थापन खंय आसा? ज्या डिपार्टमेंटांक ही कामां आसा ते खंय आसा? जेंच्यांनी खंयचो डिजास्टर जावचो न्हू म्हणून हेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय ते खंय आसा? आतां कितें चल्लां तेजेर आमकां उत्तरां दिवची पडटलीं, ते बीन मायन्स डिपार्टमेंटाक दिवची पडटलीं। आनी असो इन्सिडंट जर कितें घडलो, शेतान अचानक माती येयली आनी कितें कोसळ्ळें, आनी असो खंयचो डिजास्टर जर कितें घडलो जो जावंक जाय नासलो तसो जर घडलो, जाल्यार तो नॅचरल कॅलमिटी अंडर तुमी घालपाक शकना। आनी खंय तरी एक्सिडंट म्हणपाक शकना। हे इंटेन्शनली खंय तरी उरबडपाच्या प्रयत्नान कितें जाल्लेलें आसतलें, पण ही डिपार्टमेंटां खंय न्हिदल्या। हांव बेगिनांतल्या बेगीन डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जो डेप्युटी कलेक्टर आहा ताका सांगता की तेणी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर लक्ष मारचें। मायन्स डिपार्टमेंटाक तेणी डायरेक्ट करचें की हे कितें चल्लां तेजेर आमकां एकावंटेबिलिटी जाय म्हणून। सद्या कितें चल्लां तेंय कळपाक जाय। वो डंप तो व्हरता काय भितरल्यान एक्सकेवेशन जे भितर ते कितें करता हितून एक्सकेवेशन जाता तें कळपाची गरज आसा। आनी सरावंडींग जी कम्युनिटी, जे लोक ह्या भागान रावता, ह्या बेल्टाच्या सरावंडींग मायनिंग बेल्ट आसा तेच्या सरावंडींग रावता, तांकां एकावंटेबिलिटी जाय। सद्या जे कितें चल्लां भितून थंय एक्सकेवेशन जाता काय ना, थंय जो पीट जो आसा तेजी सेफ्टीच्या बद्दल जाय, तेजो फोटो, क्लियर फोटो लोकांक वचोन लोकांक घेवन इन्स्पेक्शन जावपाक जाय। आनी तेजो क्लियर फोटो लोकांक कळपाक जाय, कितें चल्लां, एक्चुअल पिक्चर कितें चल्लां तें कळपाक जाय। थँक्यू।